सजना शाग भजा आप तो खाऊँ आसतु ये स्टाइल गोटे सजना शाग भजा खा आसतु बनाया रिफाइन तेल पकेला टिके जीरा सॉस लौका और प्याज परिवा सब मिक्स कर कखारू सारू बैगण टे आलू जन्नी सब मिक्स रखिक आम 5 मिनट सजना शाग धोई रखी शागे छुंक दवा देखिए हम बढ़िया शाग भजा केमती खाई कह ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମମ୍ମି କେମିତି ଶାଗ ଭଜା ବନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଣି ପରିବା ପକେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍